حدش جود ناي سمرت كنغركم يحزي حدش جود قدم سمون عفار نفس اللمت اندها ساسكايدو ازيو نتقراي تمال زاتوه حلفنت زنبره سبيو تمردعتا كلكم زلو هيو نازل ده ساسكايد نايلو تمالي اتيو بقدم تمال ግን አኺባ ተአኪው ይምሰው ምሰውም ተአኪው ዳህሳስ አካይድና ይብል እቲ ዳህሳስ ተሰራዊት ትናይ ሓራመሬት ዝብልዎ ዝነበሩ ይብተን ከም ዘሎ ሓደ አብይ አሕመድ ተስፋ ከም ዝቆረጸሎምን እተን ዝዎም ዝነበረ እውን እንዳቀነሳ ከም ዝኸዳ ክልተ አብይ አሕመድ ምስ ሕወሓት ምርድዳእ ይሕሸኒ ምስ ግዚያዊ ምሕዳር ምርድዳእ ይሕሸኒ ምስ ሰራዊት ትግራይ ምርድዳእ ይሕሸኒ ምስ መራሕቲ ትግራይ ምርድዳእ ይሕሸኒ ሰላም ኢና እንደሊ ኢልና በሉ ንረዳዳ አነ መሬትኩም ክመልሰልኩም ናፍቱ ዝነበርናዮ ንመለስ ሞ ቦርደርና ንሓሉ ድንበርና ንሓሉ ሓቢርና ንሓሉ ድንበርና ዝብል ድልየት ከም ዘለዎ አብይ አሕመድ ፈሊጦም መጽዮም ትሰነድ ንሰቅሪቦም ሎ አብይ አሕመድ ከምዚ ዝብል ዘሎ አባና ተስፋ ቆሪጽ እዩ ሰራዊትና እውን ይብተነሎ ተመመራርሓ ፖለቲካ ዝነበሩን ይብተኑሎ ዋላ ከምዚ ግበር እከሌልና የሊእኽናዮን ክገብር ዝኽእል የለን አኺባን ተአከብናውን ንዓና ዘዋርደና ጸርፈና እምነት ሲእና ኣለና ስለዚ እንታይ ንግበር ዝብል የመውጽዮ እዚ ነፍተ አኺባ በዕለት 17 ጀሚሩ ዕለት 18 ትማሊ ተወዲዩ ትማሊ ግን ይተአከበን ኦሬዲ ቲ ኢንፎርሜሽን ግን ሂወሞ እዮም ኩለን ከም ዘለውን ረኺብና ኣለና ሕዚ ዝተመያየጥሉ ሓደ አብይ ክዋጋእ ድልየት የብሉን ከም ዝበልክዎ ንትግራይ መሬት ተረኪበ ብሕገ መንግስት መሰረት ድንበርና ንሓሉ ክብላ እየ ይዝብል ድንበርና ምስ ሓዝና ግን ካብኡ እንዳሓር ንገብሮ ንሕና ንፈልጦ ከም ዝብል ክንገብሮ ደሊናስ አዊና ይብል ታይ ማለቲ በዛ ሰዓታት ያ ካብ ቦርደር ናብ አስመራ ሰዓታት ያ ዝበላ ጌታቸውስ ከምኡ ክንቅይሮ ንኽእል ዶ ዋላ ድንበር ምስ አተወ እዩ ተዘረባ እዚ ግን አዊና ሕዚ ናይ አብይ አሕመድ ጉዳይ ኣብ ተስፋ ምቁራጽ ከም ዘሎ ኦሬዲ ንትግራይስ ክነኻ አይክእልን ንኤርትራውን ክኸዳ አይክእልን ስለዚ ኮነ ተረፈ ክገብሮ ዝኽእል እንታይ ተዋረድኩ መሬት ትግራይ መሊሰ በሉ ናብ ዝነበርና ንመለስ በጃኹም ኢልካ እታ ኢትዮጵያ እንታይ ተመነጣጠለት ከቅጽላ ይኽእል ዶ ዝብል እዩ ስለዚ ንሕና ይብሉ ሓደ ንስምረት አሚኑ ንዓፋርን አዲስ አበባን ናብ ካልኦትን ዝመፀ ናብ ውርደት ኢና ንእትዎ ዘለና ንድሕሪ ሕዚ እውን ፈትለኽ ክንብለይ ንኽእል ምስሩ ከኣምነና ይኽእልን እዩ ካልኣይ እዚ ክንገብር እንተኮይንና ከኣምነና እንተኮይኑ ንአብይ አሕመድ ክንቅይሮ ኣለና ክንቅይሮ ንኽእል ከዓ ብምዕራብን ብጸለምትን ጀምር ንሕና ከዓ መናእሰይ ክነውፅእ መዲብና ኢና ኣብ ሕድሕድ ጣብያ ተወከልቲ ኣለውና ክንብል ኣለና ኢሉ ይሰምዕ ትግርኛ ናህና ሚድያ ከዓ ሞኒተር ይገብርዎ እዮም ኢንሳ ካሊእ ሞኒተር ይገብርዎ እዮም ትግርኛ ዝሰምዑ ትግርኛ ዝዛረቡን ሞኒተር ይገብሩሎም ከም ምዃኖም ቴሌቪዥን ጣብያና ንፈልጥ ኢና ስለዚ ይሄው እዚኣ እዮም ኢሎም ብምዕራብን ብጸለምትን ጀምር ጻድቃን እንታይ ኢሉ ነይሩ በዚ ብዓፋርን ብራያን ኢና ንጅምር ኣብዚኣ እንተሒዝናዮም ንምዕራብ እየኸዱን ኢሉ ነይሩ እዚኣ ፈሪሳ ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ምስ ፈረሰት ሕዚ በሉ ጻድቃንን ሳሙራን ምርሕዎ ምዕራብን ቡሬን ከምዚ ጌርና ንእቶ ኢልዎም ቅድሚት ከኣቱ ዝተባሃሉ ተጋሪዮም ነይሮም ኤርትራውያን ብዙሓት ወፂኦም እዮም ባይዘወይ ተበቲኖም እዮም ብርጌድ ንሓመዱ ዝነበረ ተበቲኑ ተጋሩ እውን ተበቲኖም እዮም ወዲ ቢተው ኳት ማልስ በይነይ መፀን ባይዘወይ ንምኩር ኣለና ኢና እንተ ሰብዓ ድስትድዮ እንተስናውዚ ክነቕርቦ ሰራዊት ሒዙ ይመፅእ ስለዚ ይብተነና ስለ ዘሎ ብጸለምትን ብምዕራብን እንተጀሚሩ ይብሉ እዚ ናይ በቀዳማይ ናይ ጸለምቲ ዝነበረ ንምዕራብ ግንባር ዘይምትእምማን ኣምፂሎም ይበሃል ስለ ዘሎ ይበሃል እዮም ዝብሉ ኣይፈልጥዎን ኣበይ ክፈልጥዎ ይበሃል ስለ ዘሎ ብኡ እንተጀሚርና ሓደ ፈረኽረኽ ክብሉ ክእሉ እዮም ካልኣይ ከዓ ንዝተወሰነ ግዜ ክነፅንሖም ንኽእል ኢና ከፅንሖም ይኽእል እዩ ዝተወሰነ ግዜ ዝሞተሎም ኢትዮጵያዊ ዝሞተሎም በዚሁ ከዓ መስዋዕትነት ዝኸፍል ትግራዋይ ንትግራይ መስዋዕትነት እንዳኽፈልና ንንበሪ ኣነ ዝተረዳእኽዎ ኣብ መስዋዕትነት ትግራዋይ ህይወትና ንቅፅል ዝብል መልእኽቲ የተረድእ ክንቅፅል እንተኮይና አብይ አሕመድ ምስ ሕወሓት ምስ ግዚያዊ ምሕዳር ምስ ሰራዊት ትግራይ ሰሚሩ ክሰርሕ እንተኽኢሉ ዋላ ይስመር ውዕል ፕሪቶሪያ ብተግባር ክፍፅም እንድሕር ክኢሉ ንሕና የለናን
ክንህሉ እንተኮይና ትግራዋይ እንዳመፀ ቦቲን ዝሞተሉ ምክንያት ነዳሉ ይዝብል አንታ ምክንያት ናታቶም መንገዲ ናታቶም ጉዝጓዝ ናታቶም ምንጻፍ ኮንካ ኣብ መቃብርካ ክነብሩ ትገብር ዘለኻውን ተመለስ ኣብ ውሽጢ ዘለኻውን ተረዳእዮም እዚኣ ብጭብጢ ትግራይ ዝኣተወ ትማሊ ኣብ በቅድም ትማሊ ኣኼባ ተኣከበ ትማሊ ግን ትግራይ ዝኣተወ ሰብ ብቐሊሉ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ እከለ ንዘይምባል እያ ከምኡ ዝገብር ዘለኹ እዚአን ብምሉእ እንተን ሓበሬታ ብጭብጢ ይህብና ዘሎ እዚ ንክገብሩ ናይ መወዳእታ ጻድቃን ጌታቸው ክንደያ ኣሰፋ ኣብርሃ ኮሚቴ ተባሂሎም ዓብይ ሓላፍነት ተዋሂቦም ከይዶም ክእምኑ ማለት ኮሚቴ ዜና እውን ነውፅእ ኢሎም ካልእ ዜናታት ፕሮፓጋንዳ እውን ነውፅእ ተወሰነ ካብ ሰራዊት ተወሰነ ካብ ስምረት ጌርና ናብ ኣብርሃም በላይ ንኸይድ እሞ ስእሊ ንሰኣል ኣብርሃም በላይስ ንኣብይ ከይዱ ከረድኦ ናይ ያገኘው ተሻገር ዓንቶ ዝበልናዮ ኣብርሃም በላይ ከረድኦ ጌርና ኢና በቃ ንሕና ኢና ኢንፍሉዌንስ ጌርናዮ ኢልና ክንብል ፕሮፓጋንዳ ንንዛሕ እዞም ኮሚቴ እዚኦም ንኣብይ ኣሕመድ ብምዕራብ እንደጀምር ዝብል ክእምንዎ ይኸይዱ ይብሉ ውሽጢ ዘለኻን ደገ ዘለኻን ክትርድኦም እዚኣ እታ ጉዶም እምበር እዩ እቲ ዋና ነጥቢ ኣብዚ ሓሳብካ ኣቕምጥ ሞ ሚኪ ካልኦትኩም ግን ክትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ሓሳባት ናይ ኩልና እዩ ክኾን ዘለዎ ናህና ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ኩሉ ዝመፅእ ሓሳብ መደብ ካባኹም ናባኹም ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ከተቕርቦ ክትክእሉ ኣለኩም እዩ ቀፅል ሚኪ እሺ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝገለፅካዮ ኮይኑ እቲ ናይ ብልፅግና ዝፈርሶ ዘሎ ግን ሒዚ ክነስምረሉ ዝግበአና ናብ ሱዳን እውን ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ኢዱ ይህብ ከም ዘለና ቀይሕ መስቀል እውን ምዝገባ ጀሚሩ ከም ዘሎ እውን ሓበሬታ ኣሎ እዩ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ማለት እዩ እቲ ራዕዲ ኣብዚኡ ኪዳነ ኣመነ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ ዝሃቦ ፅቡቅ ዝኾነ ማሕበራዊ ሚድያ ግብረ መልሲ ናይታ ደቡብ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ናብ ፌደራል ኢል ፀንሒ ወዘተ ዝበለታ ኣብ አንታይሉስ በብመዓልቱ ንሪኦም ኣለና ከመይ ይብተኑ ኣለዉ ናብ ትግራይ ዝኣትው እኒአው ናብ ፋኖ ዝኸዱ ኣለዉ ተወሳኺ ናብቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ዝፈርሶ ዘሎ ግን ናብ ሱዳን ኮለይ ኢዶም ይህቡ ኣለዉ ኣብ ሱዳን ግን ብዕላዊ ቀይሕ መስቀል እውን ምዝገባ ጀሚሩ ኣሎ እዩ እቲ መልእክቲ ንደገፍቲ ብልፅግና ንባዕልካ ኣዲስ ኣበባ ዝኒኻን እውን እቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ሒዚ እቲ ፅቡቅነቱ እንድሕር እቲ ውናብና እንተሪእናዮ መብዛሕቶም ሒዚ 24 ሰዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከፍ ኢሎም ናይ ብልፅግና ብጣዕሚ እዮም ዝከታተልዎ ዘለዉ ናይ ተጋሩ ማሕበራዊ ሚድያታት ማለት እዩ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ እቲ ቃልስና ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ እቲ ዝሓለፈ ግዜ እውን ኣብዚ ንእሽተይ ትንክፍ ኣቢልና ነርና ኢና እቶም ናይ ደው መራሕቲ ሰራዊት እውን ናይ ትግራይ ኩናት ንኣትወልስ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እውን ቅድሚ ሒዚ እታ ናይ ሂዛ ኣኼባ ዝገለፅካያ ለምቅነ ዝነበረታ ቅድሚኣ እውን ዝተማየጥዎ ናይ 2 መዓልቲ ኣኼባ ዘካይድዎ ናይ ወታደራዊ ሓይልታት እቶም ናይ ጀነራላትና ኮሎኔላት ኣብቲ ኣኼብኦም ህዝቢ ትግራይ ዝሓቶ ዘሎሲ ዓድና መልሱልና ብዝበለሉስ ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ናብ ትግራይ ውግእ ከም ብሓድሽ ንኸፍት ናይ ቅድሚ ሒዚ ኩናት ከ እንታይ ዝኣክል ሓይሊ ኣብ ትግራይ ተሪፉ ብስሩኸ ተዓቕሚ ኣብዚ ናይ ሒዚ ንኣብነት እዛ ናይ ሓፃር ድምቅና ኣኼባ ዝኣተውላ እውን ናይ ላዕለዎት ፀጥታ መራሕትን ሰራዊት መራሕትን ተማየጥዎ እዛ ኩናት እንተኣቲናያስ ንስዕር ዶ ይንስዕርን እያ ነራታ ገምጋም ዘይስዕሩ ምዃኖም እውን ፍሉጥ እዩ እዚኣ ግን እንታይ ኣትሐሸና እውን ነይራታ እያ ኣሰላልፋት ናይ ፅምዶ ነፍርሰሉ ሚንስ ገሊፅካ ኢኻ ናይ ቦርደር ከምዚ ጌርና ንሱ እዚኡ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክርድኦ ዘለዎና ኤርትራውያን ከዓ ነብዚ ክትጠራጠሩ ዘይብልኩም ንሕና ድሕሪ ሒዚ ምሳ ሕሊፋ ዝሃበትና ሃገር ንህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ እምበር ክነብር የብሉን ኢና ዝወሰነት ሃገር ድሕሪ ውዕል ቪክቶርያ ልዕሊ 3 ዓመት ሰላም ከይፍጠር ተጋሩ ብሰዓት እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይእሰሩ እዮም ዘለዉ ተጋሩ ኣብ ሰዓት እዚ ብልፅግና ብዘይካ ተንኮል ክፋት ሽርሒ ንህዝቢ ትግራይ ሒዙ እውን ምፍራስ ምብታን ምጥፋእ ተጋሩ ኣነቲ ዝገርመኒ ሃይለ ተጋሩ ኮይኖም እሲ ኣብይ ኣሕመድ መርሒ ናይ መንግስትና እዩ ኢትዮጵያውያን ኢና ኢሎም ዝፍክሩ ትሰምዕ ኢትዮጵያውያን ምዃንኩም ዘይምዃንኩም እኮ ኣይኮነን ኢትዮጵያውያን ኮይንኩምስ ኢትዮጵያውያን ብምዃንኩም ተጋሩ ኢኹም ኣብ ኢትዮጵያ ክትነብሩስ ኣይንደልየኩም ኢሎም እዚኣ እንደ ግልፂ ንግበራ ከም ኢትዮጵያውያን ሲ ኣይንደልየኩምን ተዓድሲ ንኣኹምስ ኣይትበቃ
ዝገበርኩ መስተዋጽኦ ሃፍተ ገነት ብኢኮኖሚ ብተፈላለየ መገድታት መስዋዕቲ ከፊሎም ኣያሃትኩም እውን ንደርጊ ምስተስዓረ ደርጊ ሲ ክድምሰሰ ይግባእ ነይሩ ብርሃኑ ጁላ እንታይ ዝገበረ ታሪክ ናይ ደርጊ ታሪክ ናይ ብልጽግና ተዛሪቡ ሲ እቲ ናይ ኢህአደግ ዝመፀ ዲሞክራሲ ሰላም ኢኮኖሚያዊ ምዕባለታት ናይ ዓለም ከመይ ገይሩ ኣስተዋጽኦ ገይሩ ኢህአደግ ኣውዝዩ ሕወሓት መስዋዕት ዝኸፈለ ውድብ ዝኣመነ ህዝባዊ ቃልሲ ኣካይዱ ደርጊ ክሰዓር ተሎ ደርጊ ንምስዓር እኮ ተቆጢዑ ናይ ብርሃኑ ጁላ ሰማዕናያ መግለፂ ዝሰሙን እዚዩ ንሳያ ነይራ ተቆጢዖም እዮም ደስተኛታት ኣይኮኑ ደርጊ ብምስዓር ግን ናይ ደርጊ ታሪክ ካን ቀይሮም ፅቡቅ ከም ዝነበረ ደርጊ ክነግሩና ሞኪሮም ናይ ያሃቶም ዝኸድዎ ዘለዉ ከይዲ ግን ተጋሩ ኤርትራውያንን ሓበርና ከይነብር ሰላም ከይፍጠር ኣብዚ ክልቲኡ ማሕበረሰብ እዚዩ ሒዙ እውን ትዕላምኦም ተተግባሮም ዘይክሓድ ዘይርሳዕ ነገር ስለ ዝኾነ ተሓቅነት ሒዝና ግን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክልብም ዘለዎ ናብ ሸዊድካ ምዕራብ መሊስካ ኣነ ድሕሪ ሒዚ ናብ ካሊእ ክትወቕስኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ምዕራብ ትግራይ ሲ ወዓል ሕደር ዘይብሉ ሰራዊት ትግራይ ኣትዩ ኣብኡ ዝኒሄ ሓይሊ ፀራሪጉ እንተውፅይዎ ሓቀየ ንሕና ንኽበር ተጨማሊእካ ግዜ እናጎተትካ ምዕራብ ትግራይ ዋላ ድሕሪ ተወሰነ ዋርሕ ውሰድዎ እምበኣር ተኢሉ ስቑ ኢሉ ከም ዘይበካ ፍሉጥ እዩ ምዕራብ ትግራይ ግን መደራደሪ ክኸውን የብሉን ህዝቢ ትግራይ ግን መደራደሪ ክኸውን የብሉን እቲ ናተይ ፍልይ ዝበለ ኣቋም ዘምፅኦ ዘሎ ሒታ እዩ ብዛዕባ ህዝብና ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይን ምድርዳርሲ ኣየድልየካ ዓድና እዩ ንሕና ኣብ ኦሮምያ ክልል ከይድና ኣይኮናን ወሪርና እዮም ዝኔና ንሶም እዮም መፅኦም ኣብ ዓድና ወሪሮምና ዝኔው ንሶም እዮም ሕገ ደንቢ ናይቲ ሃገር ጥሒሶም ኢትዮጵያ ሃገር እያ እናበሉ እቲ ሃገር ሕገ ደንቢ ግን ጥሒሶሞ 5 ዓመት ዝሓለፎን እዩ 2 ዓመት ጨፍጭፎምና 3 ዓመትን ገለነ ዋርሓት ካነይ ብሰላሕታዊ ህዝቡን ይቀትሉና ኣለዉ ህዝብና ይመውት እዩ ዘሎ ባንክታት ዓፅዮም ነዳጅ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ከልኪሎም ኣብ ደስ ዝበሎም በረራ ይፈቅዱ ኣብ ደስ ዘይበሎም በረራ ጠጠው የብሉ ኣብ ደስ ዝበሎም ተወሳኺ ሻንጣ ክትፅዕን ይፈቅዱልካ ኣብ ደስ መገዛ ቅርሽካ እንደገና ኣብ ደስ ዘይበሎም ከዓ ተወሳኺ ሻንጣ እውን ከይተሳፍር ዝገብርዎ ነሩ ክንደይ ነገር እዩ ነይሩ እዙይ እና ረሲዕና ንሕና ተጋሩ ብምዃኖም ዘይኮኑ እዮም ትግርኛ እውን ብደንብ ዘይኽእሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዶም ዝዓበዩ ተኣሲሮም ትማል ተቐቲሎም እንታይ ድዩ ነይሩ እቲ ናይ ብልፅግና ትልዕሊ 17,500 ኣብ ፌደራል ዝነበሩ ተጋሩ እንታይ ድዮም ኮይኖም ጦረታ ወፂኦም ዝነበሩ ንባዕሎም እንታይ እዮም ተገይሮም ተቐጥቂጦም እኮ ተቐቲሎም እኮ ገሊኦም ተረሺኖም ማለት እዩ ተጋሩ ጥራይ ብምዃኑ እንታይ ማለት እዚ ንሕናስ ድንቂ ንሱስ ሓሊፍና እዮ ፅቡቅ ሓሊፍና ዳሕራይ ውዕል ቪክቶርያ ተፈሪሙ ሰላም ንፍጠር ተባሂሉ እንደገና እኮ ብድሮን ጨፍጭፉና ደጋጊሙ እንታይ ድዩ ብልፅግና የሻማቆ እኮ እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ሸቂሉ ዘምፅኦ ቅርሽስ ኣብ ባንክ ተቐመጠ ቅርሽስ ኣውፂ ከይጥቀም ተመዛበል ጥራይ ኮይኮን ሒዚ ብጎረሮ ሓኒቑ ሒዝዎ ዝኒሄ ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእ ድማ ብጎረሮ ሓኒቑ ከጥፈአና ፍሒስዎ ዝኒሄ ገመድ መጥፊእና መሕነቂና እዩ እቲ ናይ ትዕላማት ዝትሎ ዘበልካዮ ናብ ሻጥር ገይሩ ተንኮል ገይሩ ዝፍሕስዎ ዘለዉ ገመዳት ሲ መሕነቂ እዮም እምበር መሕነቂ ትግራይ ንኸይኸውን ኣብቂዑ ኣሎ እየ ዝብልዓኒ ኣብዚ ከዓ ተጋሩ ንሕና ክንርድ ማለትስ ስኽን ኢልና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ማለት ኢትዮጵያውያን እናበልኩም ምሲ ተድንፅውን ኣለኹም ብጣዕሚ ሓቀየ ባይዘወይ ከምዚ ዓይነት ድንቁርና የለን ናይ መታወቂያ ኣይኮና ነውግዕ ዘለና ዘይግነት ኣይኮና ነውግዕ ዘለና ከም ማሕበረሰብ ኤትኒክስ ማለት እዩ ንሕና ከም ተጋሩ ከይንነብርሲ ኣውጆም የተግብርዎ ኣለዉ ሒዙ እውን ጥይት ዘይተኮሱ ኢንዳይሬክትሊ ይቀትሉና ኣለዉ እዚ ህድእና ንሕሰበሉ ትግራዋይ ኮይንካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሲ ብዘይካ ብልፅግና ናይ ባንዳ ናይቶም ምስቶም ባንዳ ከም ዝሕሪ ሰሊፍካ ሲ ከም ድሌትካ ትንቀሳቀሰሉ ኣዲስ ኣበባ ክኾነት እዛ ሰዓት እዚኣ 50,000 ንሓደ ሰብ ፖሊስ ዝገብሮ ዘሎ ሲ ይፈልጦ እዩ ብልፅግና ናይ ባዕሉ ሰራዊት ፖሊስ ኮይኑ ሒዞም ሓደ ቦታ ነይሮም ተጋሩ ሃይለ እስካብ ዝቀረባ ግዜ ተጋሩ ማለት እዩ ፖሊስ ኮይኖም ኣብ ፖሊስ ጣብያታትን ኣብቲ ደገ ዝንቀሳቀሱ ምስቶም ናይ ብልፅግና ፖሊስ ሒዙ ንሳቶም ኣልዒልዎም ኣሎ ኣነ እኮ ኣነ ዝፈልጠን መንደራት ኣብኡ ዘለዉ ተጋሩ ብስልኪ ንራኸብ በብዝተኣሰርዎ ገልገሊኦም ነንእሽተይ 10,000 15,000 ንሃውስ ጠጠው ዘብልዎ ዝገድፍዎም ዝምሕርዎም ነይሮም እዮም ሒዚ ግን ዋጋ ደይባና 50,000 እንታይ ስለ ዝኾንካ ትግራዋይ ብምዃንካ እዚኦም ካን ፋይዳ ዘለዎም ተይቀረና ንብል ዘለና ፓስፖርት ዘለዎም ተይቀረ
ሕጋዊ መታወቂያታት ዝሓዙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጋሩ ይሕፈሱ ኣለዉ ሒዙ ስለዚ ብልጽግና ሽምግልና ገይሩ ምርዳእ ገይሩ ዓድና ክምልስ ኢትዮጵያ በቃ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኮይና ክንነብር ኢልኩም ብሕልሚ ትሓልሙ ምሳሌ እንታይ እያ ደርሆስያ ንውሕቢልካ ኣሰርካያስ ናፃ ይመስላ ገለሎ ምሳሌ ባዕልካ ወዳይ ስለ ዘይፈልጣነና ዓይነት ተዓፊያ ይኹን ዘለኣና ሃይሊ ሓወይ ዛዕባ እዚ ዝፈታሕካያ ይመስላ እዩ ደርሆስያ ንዊኻ እንተኣሰርካያስ ፈታሕካያ ይመስላ ይበሃል ትኽክል ኢኻ ሓንቲ ኮመንት ከይንጋገም እንታን ሚድያ ፍሬም ስለ ዝገብር መልክዕ ስለ ዘትሕዝ ሚድያ መረዳእታ እውን ስለ ዘለዎ ካብ ግለሰባት ንላዕሊ መረዳእታ ስለ ዘለዎ እንታይ እንሄ ማለት ቅድሚ ሕዚ ዳርጋ ኩልና ከምኡ ንሓስቦ ስለ ዝነበርና እዩ ብልጽግና ይንወሎም ብትኽክለኛ ሽሞም ንፀዋዓዮም ኦሮምማ ኩሽ ኢምፓየር ንወሎም ዝብል እኒሄ ኣይቅበሎን ጥራሕ እንተይኮነስ ሓደ ሓቂ ክነግረኩም ክነስተውዕል ምእንታን ንሕና ኣብ ዙርያና ዘለው ኩሎም ተሳቲፎም ልዮም ነው ጀኖሳይድ ትግራይ ብልጽግና ኦሮሞ እውን ተሳቲፉሉ እዩ ግን ኣብዛ ሕዚ እዋን ሓደ ሓቂ ምናልባሽ እቲ ዲቴይሉ ይትረፈና ብልጽግና ኦሮሞ ባዕሉ ሕቶ ምልክት እትይዎ ኣሎ ንምንታይ ኢና ምስ ተጋሩ ንዋጋእ ዘለና ዝብል ብልጽግና ኦሮሞ ባዕሉ እዩ ዝብል ዘሎ ብልጽግና ኦሮሞ ማለት ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ጉጅለ ማለት እዩ ጉጅለ እያ ንእሽተይ ጉጅለ እያ እሳ ብልጽግና ኦሮሞ ማለት ግን ናይ ኦሮሞ ዋላ ብትሕቲ ብልጽግና ኮይኖም ናይ ኦሮሞ መራሕቲ ዓበይቲ ሕቶታት ኣልዒሎምስ ተሓቂቕ ክነግረኩም ብልጽግና ኦሮሞ ከም ብልጽግና ኦሮሞ ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ብልጽግና እንተይኮነስ ከም ናይ ኦሮሚያ ብልጽግና ናይ ቀደም ኦህዴድ ንሕወሓት ሕቶ ቀሪቦም እዮም ሕዚ ሕቶ ቀሪቦም እዮም ከፊልና ተረዳዲና ንፍትሓዮ ንሕና ምሳኹም ምውጋእ ይንደልን ህዝቢ ትግራይ መስዋዕትነት ከፊሉ ንናጽነትና መስዋዕትነት ዝኸፈለ ህዝቢ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘጻልእ ታሪኻዊ መሰረት ዘለዎ ጽልኢ የብልናን ታሪኻዊ ጽልኢ ኣለና ዝብልዎ ኣለዎም ምስ ካሊእ ምስ ትግራይ ግን የብልናን ስለዚ ከፊልና እንደንረዳዳ ውድብ ምስ ውድብ ኢሎም ተወሰኑ ዓበይቲ ሰባት ዘምፅዎ ኣለዉ ኣብይ የብሉን ክንብል ኣይንኽእልን ካብ ናይ ኣብይ ፍቓድ መፅኦም ክንብል ኣይንኽእልን ምትላል ከይኾን ኣስተውዒልና ንሓዞም ምባል ኣይንገድፍን ግን ከምዚ ዓይነት ሕቶ ይሓቱ ኣለዉ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን መረጋገፂ ትርእይዎ ከዓ ዋላ ንበይኖም በይኖም ዝተረፈ ኩሉ ከምዚ ንግበር ኢሉ በይኖም በፍፅም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ክፍፀም ኣይፈቅድን ኢሎም ዝወፁ ኣለዉ እከለ እንተወልናዮም መጥቅዕ ከይኾን ግን ንባዕሎም ስለ ዝፈላለጡ ኩማ ደመቅሳ ንኣብነት ኩማ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከም ዝወፀ መረዳእታ ኣለና ኣነ መርቱዕ ኣለኒ ኣብታ ናይ በዓቲ ሶፍመር በዓቲ እውን ትርእይዋ ነርኩም ተፈለየ እዩ ተዛርዩ ተኹስ እናሃለዎ ሰላም ኣለና ኢልና ዓርስና ይንሸውድ ዝብል ዝነበረ ትዝትኩስ ዘለውን ሕቶ ስለ ዘለዎ ዘስተኣናግዶ ስለ ዝሰኣነ እዩ ዝብል ዝነበረ ኩማ ማለት ንሱ እዩ ሕዚ ኣብ ቀረባ እዋን ትመዓልቲ ትረፈና ሕቶ ልኢኾም እዮም ናብ መንግስቲ ትግራይ ናብ ህወሓት ከም ብልጽግና ኦሮሞ ንራዳዳ ኢሎም ሰብ ክንምድብ ንሕና ከፊሉ ዝራዳዳ ከም መራሕቲ ኦሮሞ ኢሎም እዮም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስግኣት ከም ዘሎ ትርእይዎ በቲ ሓደ ገጽ ኦኬ ንሳቶም ጥሒሶም መፅኦም ኣለዉ እንተኢልና ኣብ ስግኣት ኣሎ ማለት እዩ ኣይ በቲ ሓደ ገጽ ኣብ ስግኣት ኣሎ ክንብል ከለና ከዓ እሞ ባዕሉ ከይመፅእ ዘይኸውን ኮይኑዎ ብኣቶም ኣቢሉ ከውድቕ ዝደለየ ነገር ኣለዎ ኢልና እውን ክነቕምጥ ንኽእል ኢና ስለዚ ንጠንቀቐሉ ነስተውዕል ግን ንጠንቀቐሉ እታ ዝሃብካያ ትኽክል ርዳእ እየ ክትኮን እውን ኣለዋ ክትኮን እውን እዩ ነይርዋ ግን መስተውዓላይ ሰብ ማለት ክፃወሮ ዝኽእል ነገር ዝፃወር ኣብ ውሽጢ ዘፅንሖ ዘፅንሕ ንደገ ዝወፅእ ዘውፅእ ማለት እዩ ምስተውዓል ማለት ስለዚ ውሽጥና ሕቶ ምልክት ኣብ ብዙሕ ቦታ ነቕምጥ ብተግባር ብዝሰርሕዎ እንዳመለስዎ ኸዱ ንግበር ሹም እከለ ግን ንጠንቀቐሎም ድሕሪ ሕዝቢ ሃልያ ኣነ ንጠንቀቐሎም መስተውዒልና ንኺድ ኣብ ዓርሶ ምርኮሳ ንእመን እከለ እንተይበልናዮም ንኣብነት ኦሮሙማ ማለት ትግራዋይነት ማለት እዩ ካሊእ እኮ ይብሉ ኦሮሙማ ማለት ንሱ ማለት እዩ ወያነ ኢልና ንወያነ
እንደውም ኣነ ክብሮም ከምኡ ኢሉ እንተዘለቕ ነይሩ ክብሮም በርሀ ደስ ምበለኒ ወያነ ማለት ቅዱስ ቃል ይብል ነይሩ ሓደ ግዜ ኣብቱ ፅዕፅዕ ኩናት ወያነ ንዓይ ቅዱስ ቃል እዩ ኢሉ ይገልፅ ነይሩ ብፖለቲካ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ቅዱስ ቃል እዩ ምክንያቱ ወያነነት ሪቮሉሽን ማለት ስለ ዝኾነ ወያነነት ኣይግዛእን ማለት ስለ ዝኾነ ወያነነት ናይ ህዝቢ ትግራይ መግለፂ ስለ ዝኾነ ኦሮሞማ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ መግለፂ ንጠንቀቐሉ ናይ ኦሮሞ ብልፅግና ምባል ይሓይሽ ካብቲ ኦሮሞማ ምባል ማለት እየ ስለዚ ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ሕዚ እውን ተጠንቂቕና ክንሕልፎ ንኽእል ነገር ሕሊፍና ናይ ፅባሕ እንዳረኣና ክንከይድ ነገር ግን እታ ናይ ሎሚ እውን ከየጥፍኡና ከዓ ብደንቢ ተጠንቂቕና ክንሕዞ ዝብል እምነት ኣለኒ ምስቱ ዓል ግን የድሊ ትኽክል ኢኻ ኣፍታ ናይ ብልፅግና ኣፍታ ናይቶም ናህና ከሓድቲ ዝተወሰነ ነገር ክውስኽ ሓሶቶም ጫፍ የብሉን እንዲ ትምክሕቶም ጫፍ የብሉን እንዲ ሓደ ነይሩ ኣነስ ንኣልቡርሃን ደው ኢልለይስ ከምዚ ኢለ ይብል ኣልቡርሃን ንደብረፅዮን ግዜ ረኺቡ ክድውለሉ ዘይከኣለ በቕዶ በረኻ ዝነበረ ሰብኣይስ ምስ ተስፋይ ንጉስ ተደዋዊሉ ኣነ ከምዚ ኢሉኒ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንሳቶም እዮም ተመኡ እኒሁ ቦቱ ወገን ንሱ ዝኔው ንሶም እዮም እዚኦም እኮ እዮም ኣልቡርሃን ይቀርበኒ ተረዳኸኒ ደው ኢሉ ሓቲትኒ ታገርና ካተፍርሶም ለኻይኒ መሕዋተይ ብገንዘብ ትገዝኦም يلي أنا قلب قال كلامك صح معلش أنا خمس مسيني بس حامد تخين كخمس مسيني قال مالين أمونغو خلت السوداني تينا ولا أمونغو ما أتيلي أحواتي جنك شيء يقول لهم السخاء جنزم السخاء كابسود كابجلسي سند لني خمس شيء عائلة جزية خيوم اليوم دك قالوا لا دك يوحنس يوم دي تاريخ فلت تخين كاله دك قالوا لا دك يوحنس بجلبية باخات تجزيهم واقع له يموت له تتعاليس بعالم بزرد قانقا تتصحيفس وردتين تجاري له جنت استجوي تجاريهم تواقع مقوم لهم كاب تجراي حامتين حجزينا يل بالسلفي وصيو هزو فليط وز خدلك يلي استجوي واقع له مسز تجراي زرخ بيقولوا ነገር ግን حزون خفر سميل السهم انسان السهم حمد لله تدليكم من حزبكم حاليكم حزبكم تقدفوا العلاقه ما يحلل لي انا سلا حواتي جن زفر سم له خيله عافر سيم كعيله تمت مالي سعنا الرخام فرقم سودانا يعني تغاري خني ማለት መዝናነ ይውን ኮነና ኢለ የቀሪበ የምበር ዝምጥነ ይኮነን ክንድ እምባ ዝሆን ሓሶት ኣብ ኣፍቱ ህዝቢ ትግራይ قدامي اي نو انا صحيح اودي مالت تايم زيلكا ددبيت مالت ملا از تግራይ ዝከታተሎ ብዙሕ ቁም ነገር ጽበየሉ ስለዝኾነ ሓደ ግዜ ንእሽትላን ፍሽኽን ምባል ከጣዕመና ኢለ እምበር በአማርኛ ዲርዲ ወስ በእንግሊዝኛ بعربية يتزاربني يزبل انتاي معلش يلني قليب لله بزين ساكو يوسخلا كنت قال كو يفلتن تامرات اندي انت الكايو بصرخنا البرهان نزين تخغبر يخدو للو توسخو ገንዘብ ይበልዕን ክንበለይ ንኽእልን ካቤል ኣምጪዎ ኦቨር ዘዊርካ ክንዶ ገንዘብ ክትረክበ ይትኽእልን መኪና እዩ ዝውር ነይሩ ንሳውን ተጸሚሞም ፍንጫኦም ሒዞም ዝኣትው ሰባት እምበር እንታይ ኮይኑ يبارر كم زنبرة فلوتي نحنا نفلطس نزفلطس بس تأمرات يو نزي فلط وسب مسيل ومنا يحكي أو إذا ولا أنت حقه يو نين ده يسرح خمسيو قال خلو خليه هن جنزب رخي وصل المسا نفلطس وات جن تأمرات خمس ولا عفنا إلا إذا يوم جن بايزوي بعد ودن تركوا يمنيو ده إذا استقال عليه قجل أوتيزم بعد تصفايو كهميو البرهانس نتصفاي دو ويلو خم وخزار ويلو حسب زغل سب كل إلي يكونن بقى زيهم زود اللهم شرقهم دربيهم أبصر جامع بعد مزوار استرفهم سوات مخانمي زيهم يوم تم سوات زيهم صوي عمهم برخا وريدهم قرن صحين ناتقف قفز اللو يحزنني سبات مصيلوهم دخون كوينو مخدو خيدو مخون مو حزم سرعي وهم كملسو من قدس إنهم دخون يخوني بلا حزن تأمراتي ገንዘብ እንተሃሊካስ ገንዘብ ካና ይሕምንትና ይካሊን ምጽኻስ ማንም ዝኾነ ሰብ ከይዱ ተራ ሰብ ከይዱ
كحمس يخلي يبلك أي حدا زي جن انتهي كنردع لنا خافتو أخيبا ناي سمرت زولنا ساقيهم يوم نمنتهي ساقيهم حتى تقراي انت تملسو منبر يبلو من عبناي تقراي نا إثيوبيان بأسي كنورو زخؤلو كنورو زداليو حزب تقراي شيء أم زولعو شيء تعدم شيء تهزبهم سلزغون حزب تقراي شيء أم زولعو كدعات سلزغون ريهم بسألمتن بولك آيتن جمر بو انت زي جمير كا سلطان كا حدقات يالله كنولو على النايلهم يوم تسمع ميام زي أزؤمون 4 سب زلوا كوميتي متايشو سلازي ولاو انت خال أي ممارسون زغمت وزلو ولاو اندحر نو أنا ما مستقرايكم زخقبري انت يلو بل نام بوردر يؤتو سراويتكا دحر يو بوردر انت آتيخا تقورو عنا نفلت احنا اني ناخد حق زكاينا مرحت أززتني ونايم لعلي إسراء أززت أنا إسراء مخانو من يفلتني 10 قال يفلتني لعلي إسراء أززتني ويو كولونيلاتن جنرالاتن لعلي إسراء نيو هذا يوم كمر هو يوم سراويت بقى صقم يلن ناي ساعاتيو نسمرا نمتاو زيلم يوم زماخرنيو سلازي انت اينا خنستوعل زلنا انت لكم كاوزي نوصلو انت ايو حزب تግራይ ሸይጦም ህይወት መንእሰይ ትግራይ ሸይጦም ክነብሩ ከይንፈቅደሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ እውን ሞት ንመቱ ዓዱ እንዳሓለወ መስዋዕትነት ምኽፋል ይዝሓይሽ ሞት ከልቢ መኻሙማት መስዋዕትነት ምኽፋል ንዓድኻ ይሓይሽ ግና ወይ ንበፅሕን ታይና ክንገብር ዘለና ተናይ ኦሮሞ ዝወልናዮ ኣብ ዓንቶይ እውን ይርኢ ነይረ ናይ ገሊኦም ኮመንት እንታይ ይብል ነይሮም ኮንቪንስና ኮንፊውዝ ከይኸውን ተም ኦሮሚያ ዝገብርዎ ዘለዎ ይብሉ ትክክል እዩ ከይንታለል ኣስተውዒልና ምኻድ እዩ ዘጋጠመና ኦፖርቹኒቲ ግን ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ ምጥቃም ናይ መሪሕነት ኳሊቲ ዝምዘን በዚ ስለ ዝኾነ ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ ንርአዮ ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ ማኔጅ ንግበረቱ ዝመፅእ ዕድል ከይንታለል ኮንፊውዝ ገይሮም ንገሊኡ እውን ኮንቪንስ ገይሮም ከየበላሽውና ግን ምስተውዓል የድሊ ትክክል ይኾም ዓይነት ሓሳባት ምምፃእ እዚኦም እዮም ተመሃርቲ ማለት ካብቱ ኣብ ዕብዳን ዝውዕል ሰው ኢሉ ዝፅሕፎ ዘይፈልጥ ከምዚ ዝበለ እንዳተመሃርና ክንከይድ ንሕና እውን እንዳልዓልና ኮመንትኩም ክንከይድ ፅቡቅ እዩ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ በዓል ተስፋይ ዘለውዎ ጉጅለ ኣሚኑ ዝወፀ ግን ያው እታ መስዋዕትነት ከፊሉ ዘይሮም በዓል ሸዊት ቢተው እውን መፅኦም እኒኦም ተመሊሶም ኣለው በዓል ተመስገን ዳዊት እውን ተመሊሶም ይሰርሑ ኣለው ዋጋ ግን ኣኽፊሎም ማደን ትግራይ ኢና ክንሓትት ዘለና ብበዓል ተስፋይ ተታሊሎም ብበዓል ወደን ጥሩ ተታሊሎም ፕሮፐርሊ ክሓስብ ብዘይኽእል ሰብ ተታሊልካ ወፂኻ ንዓድኻ ምሰድመኻ እያ ክትምለስ ከለኻ ጓሂ ይወፀልካ ሕዚ ናይዞም 11 ተጋደልትና ብውሽጢ በቱ ስሩዕ በቱ ናህና ብናይ TDF ወገን ዝነበሩ እየ ዝብል ዘሎ 10 ተጋደልቲ ሓደ መስርዕ ሙሉእ ኣጉዲሎም ላ ንትግራይ ወፂኦም ብናይ ተስፋይ ተታሊሎም ብወደን ጥሩ ተታሊሎም ብጌታቸው ተታሊሎም ብጻድቃን ተታሊሎም ሓደ መስርዕ ኣጉዲሎም ላ ንትግራይ ርግፀኛ የጉሂ እዮም ተመስገን ሓዚነ ኢሉ ሓዚነ በቃ ከመይ ገረ ትግራይ ክሕሳይለ ይጎይ ኣሎ ኮይሉ ይጎይ እውን ኣሎ ወዲ ቢተው ርግፀኛ ኢኹም ክሓዝን እዩ ቶም 10 ተጋደልቲ ትግራይ ዋላ ይፍቀዱ ንሳቶም ብዘየግድስ 10 ተጋደልቲ ትግራይ ኣጉዲሎም ላ ንትግራይ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን መሳርሒ ፀላእ ኮይኖም እውን ክንደይ ጥይት ተተኩሱ ኢናብኦም እውን ከተቐተሎም ዝተቐተሉ እውን ብኡ እውን ረጊፎምና እዮም ናይዚኦም ምኽንያት ኮይኖም እዚኦም ንክንስእን ምኽንያት ምዃኖም ክሕዝኖም ክኽእል ኣሎ ሽፍትነት እየዋፀናን ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ሻለቃ ሓዱሽ ዝበሃል ኣነ ፈልጦ ተወዲ ብኣካል እየ ዝፈልጦ ፀረ ባንዳ ኮይኑ ንነዊሕ ግዜ ግልግልዋ ንትግራይ ኣብ እርጋን ናብ ዝርጋን ኣትዩ ተውሳኺ ሓደ ዓቐበት ኣብ ሓደ ሰዓት ሙሉእ 1 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዘይኽእል ታተ እናበልካ እናኸድ ካብዚ ዕድመዚ በቃ ክንኣስሮም ኢና ክንማርኾም ኢና ይብል ጎት ኮይኑ ክቐትልዎ እዮም ሕማቕ ኣማውታ ክመውት ከጥፍዎ እዮም ወይ ባዕሎም ወይ እንተገጢሙ እንተመፂኡ እውን ዓይንኻ ዘይተርእየ ብሽምግልና ኮንካ ከምዚ ክኸውን ብጣዕሚ ውርደት እዩ እዚ ኩሉ ጅግና እንዳተባሃለ ፀኒሑስ ወሪዱ ስባር ጀበና ስባር ገልዒ ኮይኑ ከፍ ይብል ሰብ እሞ ከዓ ብኡ እውን መስዋዕትነት መዓት ተኸፊሉ ኣትዮም መፍታ ዝገጠሙላ
بأنا يكون بتي وجن يكون زطفو تحت التزيم حلنا أنت هاللي ومكم إيو مالتي نا لذي بقوم تتالي لكم صغركم حزون كقرفون أيام إذا تحسسهم زلوا بعد جيتاچو قريفهم ناخد يوم أبي أحمد مسحوا حتى تعارقوا مريت تقرأ أنت مليسو معراب أنت مليسو أسلمت أنت مليسوا قريفهم ناخد يوم قريفهم أنت خيرهم كأبي أحمد بزي أخاسر الناي سلذي نحنا خلنا نبر أنت خوينا أمون قطو قارف فلا لا إندا فترنا مريت تقرأ إندا شتنا تاريخ تقرأ إندا شتنا حزب تقرأ إندا بلعنا تقرأين إثيوبيا إندا بالعنا خلنا نبر كن كل لنا كاوزيوس أجر كن نبرين خلني تعلمه نزي أنا فرسا نايم جمريا نايت صاد كان حصوت كنفلت كلنا حساون تقولين ما حساون ولا وعبين ديو بحقو هذا خووني ولا قال يوم كم يوم ويلي أنا نبادي لا يزبلا ملس كم زولو أكافان بما مكاشت روكيت ما درجة يتشالم كم زولو نحساوي عبيي له أخبيره فشلا خون هالو فشلا خويزولو صاد كان راي وردا مرجع بورد أب تقرأت يقولوا هذا عبي وسنة يزي سؤالك أما قد حلف توصلنا وسنة يكونن يتاجو سلسة جزيرة وخلطة جزيرة حمرات ملاليسو مستمع وزلو سوات ترخوي أو زلو نحزبي قداي هارمني هاليو ناي أنا سعيرة أنا تسعيرة أنا بدي أن خيلك جزء بزول زي كونس تحاول وفقا ناب سلام دائما ملص تحارت بوليتيكون ناي سيكوريتي قداي عندما مخلياتو تمازا ولا مستملسه بتصعبوا انت تملسونا يوقبوا تايزخون تمازا ولا تملسوا عدو كمتا يخدم እዚህ ንምግባር ተፈተነ ፈተነታት አሉ ሁላትና አሁን ኢንቮልቭ ሆን ሁሉ ጌታቸውን ሰርሐሉ ኻልወቱን ዘለውሉ እስማ ኸላይ መንግስትና ዘራርና ዝኸናየው ነገር ነይሩ አማ አኸል ግልጽ አይ ትግራይ መንግስቱን ተቃውሞ ገሊጹ አይዞ የብዙ ኮሚቴ ታደሰውን አባል ኮን ተሐዲሙን ነይሩ አይመጸነው አሉንበር ሕልስ ጻድቃን አዲስ አበባ ኮይንስ ንታደሰ ክዕድሞ ማለት እንታይ ንመን ወኪል ጻድቃን ክደራደር ምስሩ እኮ يخصصهم ኮይ مرحت اللوز عدي مرحت اللوز هزبي مرحت زلو هزبي مرحت زلو عدي አዲስ አበባ ኮይና አነን ጌታቸውን ከድና ተደራዲርና ገለይ ምን ተደራደር ይልኳ ነታደሰ ኻኡ ኮይኖም ዓደምቲ እዚን ተዘይተረዲና ተጋሩ ኮንዞል ሐሰውቲ ፈሻሉኹም ተዘይልናዮም ተጋሩ ዘጽድፉና ዘለው እንጀሮም ጻድቃን 1 ቢሊዮን ብር ልቃሕ ወሲዲ 500 ሚሊዮን ገዝኦት ሒዙ 500 ሚሊዮን በሲንግል ደብዳቤ ናይ አብይ አሕመድ ባህር ዳር ማእከል ዝገበረ ናይ ዘይት ፋብሪካ ነው ብጓል ሓውዲ ጓል ሓፍቱ ሱዳን ትርከብ ሽም ዘውጾ ከመይ ገራዳ አሞፃን ቆልዓ ክንዱ 1 ቢሊዮነር ኮይና አንተልኩም ተሓቲትኩም ትረኽብዎ በቀሊሉ ማለት ጻድቃን እንጀሩ ይዝገብር ዘሎ ሕሞራን ከሐርስ ምስ በዓል ወርቁ አይተነው ይዘራረበ ኣሎ حموران خحرسا ايو زشيطا زلو حزس زيريريكم نتمرح عدس አዲስ አበባ ኮይኑ ሓደ ግለሰብ ሙኽዓ ፀረ ትግራይ አዲስ አበባ ኮይነ ምስ ጌታቸው ከድና ተዘራሪብና ስኡል ዝመፀ ይኮነን ትበቀዳማይ ናብ መረፃ ቦርድ ኣብ ትግራይ ዝወሎ ስኡል ዝመፀ ይኮነን ሰሪሕና ልዩና እንዲኽብል ደልዩ ታናይ ሒዝ ኸስኢላ ዝመፀት ደኾን ትኾን መሬት ትግራይ ብፌደራል ይኽመሓደር ክበሃል ከሎ ነዚኦም ተዘይነቂሕና ኣሎም ክንብላዕ ኢና ነዚኦም ተነቂሕና ኣሎም ከዓ ሓፂር እዋን መሬትና ክነምልስ ኢና ላዕላውነትና ክነኽብር ኢና መሰል ዓርሰ ውሳነና እውን ብሙሉእነት ክነኽብር ኢና ሰብዚ ናይ ትግራይ ናይ መጨረሻ ፀላእ እንተሃልዩ ካብ አብይ አሕመድ ብዝበለፀ ብርጅዋ ይብሎ ነይሩ ከኣቶ ከሎ ናብቲ ኩናትስ ቅንዕና ሒዙ ይኣተዎን ኢልዎ ወይ ተልእኮ ሒዙ ይኣትዩ ወይ ከዓ ህረፍ ስልጣን ሒዙ ይኣትዩ ቀይምን ህረፍ ስልጣንን ሒዙ እዩ ወይ ከዓ ተልእኮ ናይ ሲአይኤ ናይ አብይ አሕመድ ሒዙ ይኣትዩ እምበር ብትክክል ይኣተዎን ኢልዎ ብርጅዋ ብዝኾነ እዚኣ ጥራሕ ብምርኣይ ርኢኹም ጻድቃን ዝበሃል ድሕሪ ሕዚ ስለ ትግራይ ከይዛረብ ኢሉ ማንም ትግራዋይ ክኾንን ይኽእል እዩ እንታይ ኢትዩ እኳ ንስኻ መራሕኒ ዘለዎ ዓዲ ኣነ ተደራዲረ ጌታቸው ተደራዲርቱ መን ሂወኩም ትስልጣን መራሒ ኣለዋ እንተነኣሰ ግዜያዊ መራሒ ኣለዋ ተዓዲ ክንብል ይግባአና ማለት እዩ እና ከምዚ ዝበለ ሓሰውቲ እዮም ተሎ ጻድቃን እውን ሚዛን ተስፋይ እዩ ባይዘወይ ዓድኻ ምሻጥ ንላዕሊ ካሊእ ውርደት ስለዘየለ እሞ
حسابكم كتبوا تدلي حزون كتاعتوا تخليهم ميك غزة تناي تسفاي نقصه مسألة يجين أما ترشا معصوينا أخذ جوراي بكالير صح ما يتسي نوعات يسأل قال له عايزي با أتم سبب لهان كم لا سأهيدو ناس حق تقوم نجر إتي تمايتنا إنا نيت أركانون عديمنا ني ودوردون عديمنا نيرنا زبالة أركان سي نساتهم كتر درادرو بلسجنا خوينم مس بلسجنا أب حمارة زلوا إتي ودخسم دي ودقلتي تقرواي دمك أزود التوهلا قلعة مسوكهم تدراديرو نايد سوا بلسجنا كاب أقسم وسيدم أو حمارة نايب بلسجنا لو خم بتمنى تقرواي ثم تقاركوا إن بيسمنا نيو خافتم صلاتنا مرات صوت دير غيرنا نيرنا نود ورا دخا وام كاي بلسجا خمام نعبلسج كو يملم نيرم عدمني ود ورا دخا تقراي ندسا بايزوي ود ورا دي ጠንክር ትግርኛ እናፈርጥካ ትግርኛ አይትውቶቶ እንክል ለተብለና ናና ወቅሶ ነርና ነበር ወድ ወረደ ምስያተም ተሰሊፍ ዳሞ እንታይዳ ግን እንኳን ከምት ዝሓድወስ አይክሓደና ወናቶ ትግራይ ኮንካ ትቃለስ ዘለካ ይጥዕመልካ ወላ ድኽመት ተሪኻ ሕመቕ ተሪኻ ትውቀስ خطانا خرت علامنا تقالسنا جن أقولناها يعسل هذ تجراي مرسي تجراي سراوي تجراي ودمنا حوحات كالت ودبات تنكر هذا خون والقصوات ون ولا ناي ودم ما راح تخوينهم كمني كده أنا عمل اخترت لها كالت ون يوم معت النيوم تجارب خيدهم زخودكن بقى كاب قارس تجراي شتت تلكا كاب هذ تجراي شتت تلكا ما مالت بعلامة إيه شتت تلكا مالت تجاجي خات خوينكا يملسك هذي يوه هذي زلت بعيدا طلع علامة كانت سيركا مسألة خوين كان نتقراي نتفرس أنا تي تخلت كار بقارو أي جرمنن قالوا كوي يعني ورك عندنا شري كميكانات بقندر ناتوي زخلو إنساساتن سواتن قدام كميرين أيه هذا تقبل نورة خلت كوي مرات تعرف تقولنا سي أنا ورك عندنا إنايو من دي فوق يدوه تم لسالاسان قالن كومبانيات هات كميكال زرقحنا ورا معرات قراي أبشري سكاب أدياو شرارو كميكال اللي تلزح تنتقرأ يكونه أب زمانه كي تاچون أركان اللي يكونه تاي قلت سنن نقوله تاي ديم قول نيرم سلكي مقوي ناب دواي يوز ولا بيأتران نايور نبص ألم ثاني مقوي مناتو مقوي سرعاتكو تساون تقولعو بقواوي يسوق ناب لازمرح جينا تجارة لا يتلزخونه يبايزو سرعاتكو ناي تتمين ناي تخفرني زيوم كن دقين زخونه علميهم أي بق أنا توم هو تدحرحي زي ما خنيه سكاب زل هوان مسلم كسبوا أيله سلاز مرحي بقواو إننا سلاز مرحي حق الناس سلاز اللوه كيتاشوا مهتمين سكروبيتان هذا الأيوان من دي زو تارجت غير نوري ثم كن ما راح تقرأي ناي ودب حوحتن ناي سراوتن ما راح أقول ثم قلتنا أساس سلسة حدث ناي سراوت كانية كاكون لا على خيره منا ليلا نقول لنا نوصل تستوس هايلين أبدم سويانه صاركان إنترفيو تغير له نايزع معرام مالتي يوصو تمورت حيلو زنيوسي زي وصوس كما يجري يهزف من الله سيلو حتى تحسيتو عفو خفيتو سبعي كوينو يوصل له يوم نوصل ملنا يقولنا دي اللون يلو سو صاركان مس تسفاي نقصي دارجة حدا يوم زور كايو حدا عينت زغور انتهي مثلك حسوت زي اللي نقر حسوت بقى نيشتي زي سكوب مالت تسفاي نقصي اب سويدن ارتراو خوينو حسيو وصيو حسوت حد شي كونه لمدو يو تفطراو يو مالتي اب سويدن امكنا كوي دكس نيرو انتاي شقيل زمصو ገንዘብ ነይሩ ወዲ ናለመነ ኮይ ይብል ነይሩ أبز حمشت عمد كود نفطو كوينا كندي كوني وادا كن سيو زي أمريكا حق مسير وان تقرأي كالس ألا مسير وان جنزب واس علينا ولا كندي جنزب بدي كوي حد عرب زلوا بثلي وسعودي فطو كوينا وكالت ون معات دكتور عتيون أواتي من الكوين معات جنزب سوداني خد له سراوي تحجز يلو معات جنزب واتي بليعيو بحريقه إذا سو كوينس نعاد برهان مقدفوه نحدا كولارير وين نحدا
تحتوي مرارح ناي سراوي السودان بأكل يكون بسلك زي ركبس زي أكل بزي كام يشير وار سرقي حسوت أنا ناي نصار كان سي بتعمي تزحفر نجار جن تنعقد ناي هيز تقرأي حسوت بروباغندا ما أزي تطو كل تلك كلمة حيزر تقرأي نهالوي مختل نهالوي يوصوا ملو يوم معرف تقرأيش بقى توزل ورار حيلس يوصل ينقرنا له يوم يقول نابلي يلا ما من هيز تقرأي حسوت تلبام هيز تقرأي جن بزي تشودا لحراي شعبية حزوا تقرأي كايلنا شعبية أصل حدث زحزن الناس تقرأي كأن خنبر إن خلنا دحريزي لو تقرأي كأن خنبر زي خلص أركان ما هايلي وين جالنا أصل زخونه زخل الصرح جبنا ما حق أصل زوسي سراو نعقدي خان سراوي تقرأي شعبية أي تقرأي زقاط صار اللي ززار ما نم زخونه تقرأي بتلي السلطان زنور بتلي مهوران ينازلوا تجارو نعقدي سراوي تقرأي نتي نعتبت نعوصا زولو زلو سراويتنا سرز عتقيو صاركان جن جنرال درجه بصحو سر يفتحو مخاس تسرز فتحلو سبعي تزخون نير خالي نير حراد سب بلع سب قتال سب بلصقنا ابي احمد ابي احمد سرز فتح جنرال تግራይ ግን ካውዚን لعل وردت ካውዚን لعل بداو ካሞት የለም እዚ ግልጽ ተፈጠለ ካዝ ትግራይ መንሰይ ትግራይ ጅግንነት ተሰራሕተሎ قدفوا مجنار كوينكا تقرواي كوينكا نبلصقنا سريخه تفتح تقروايسي كم بحدش سبعك تكون كم بحدش تولد يتخنيخا تود غداي زي بدنب نصر خوغنا له حد تقرواي سلازي انا هايدي ناي صادقان بطعمي يخبد خا زبلعكا جنس تدرجا ناب جنرال زبصحلو تقاليسو سلطان ناو درجه هتبصيو انا عاد فتلخ دس بالتاريخات ينقرن يوم تم مرحتي نايت 17 عام قال باقا ولا مرحت زي كونون ترى وتادر نيرم تدرجات كمي كنده يستواصو غيرم يوم زي زك حالي كونه نص ግን ኣብ መጨረሻ እንደ ሰራኻ ፈቲኻ ኣብ በረኻ ከይትማራስ ሁሉ መስዋዕት ተኸፊልኳ ንስኻ ስልጣን ዝሓዝካሉ ሰዓት ግን ነቲ ከሞት ህይወቱ ናይ ባዕሉ ገቢሩ ከሞት ዘድሕነካ ጅግና ተጋዳላይ ትግራይ سلطان مسديبك زخل قرشي تونزي تግራይ كندغاغم لنا هايلزي انا تግራይ كيده زحزنن غزيات نيرو زرع هو سلاماو سلفنا تبحال ناوصي ادغتي قد شلمول صارقان غيتاچون كناتيراكو بحد ناي كريتين فوتو زلو كناتيرا تسوريحس كنبركا ديلو نمقالي تاغوريلين وازيوم مرحتنا تري ملهاكو بقى لوط دليت سلازخونا مناسي نحنا مناسي بقى ناف سلطان في المصينا دحريز حوحات دقا يلان خمزه يلا دحريز خمزه تلعال فلت زياتهم قد اي مرحنا نحنا مناسك نمرح يزيهم بقى هاي يقول له من داي مرحكم له وحيد دا بقى خشاغا غورنا نحنا مناسك بدن نقاسخس يمرحوا له نت غداي امبر نتግራይ ግን نحنا انا خنمرح بقى نغيرهم نايم بغلص ناورس ززارو نيرم اب مقاليلكا اب تنبينلكا عادغرات اب حد ቦታ እስካብ መሆን ማይጨውና ኸዱ ዘዳናገርዎ መንሰይ ቀሊል አይኮነን ነይሩ ሒዝካ በአዲስ አበባ ኸይደም መንሰይ ትግራይ ንኸውጽዎ بتعمي زقرميو تي ناي شويت بيتو زولكايو شويت بيتو هو تقادل تحيز مصيو هو تمليس مصيو شويت بيتو ግን ስለ ተናስሐ ስለ ዝለበመ ስለ ነገራት ተረዶ አይኮነም መጽ شويت بيتو ናብ ትግራይ ዝመጸ ኣብ ሰዓት እዚዩ ትግራይ ትስዕር ምህላዋ 100% ስለ ዘረጋገጸ ሰራዊት ትግራይ 100% ይስዕር ምህላው ስለ ዘረጋገጸ እዚ ግልጽ ንገረለን ምምጹ ጽቦዩ قبليه صقم يقول كلهم كمصين عندلي قبل تلي وخا يحتت صقم يلد شويت بيتاغن ناب تግራይ እንኳን ሓን መጽሓ ናብ ትግራይ መጽሓ ግን መለቱ ኾነ ተሪፉ ዘለውን ንዓምጻ ግን ትግራይ ትስዕረላ ክስዕር ያ ሒዚ የምናልባት ተወሰነ መስዋዕት ከፍለና ይሆን ተቃልስና ትግራይ ግን ክስዕር ያ ጻድቃን ዝመርሖ ጌታቸው ዝመርሖ كالت غحافات بانداتات خاب تግራይ خديعم زخودو سرم زفتحو مس بلصقنا ኣብ شوا خيدم ካብ شوا ዝመጽ ሓይሊ ንትግራይ ኣየምበርክ ብውልቅኹም ባዕልኩም ባይዘወይ ኣብ በረኻ ዘይተማረኽኩም ሒዝ ኢድኩም ክትወ አዲስ አበባ ኸይድኩም ግን ካብዚ ንላዕሊ ውርደት የለና ዓለም ንወደባ ተበለኒ ንጉዕሽ ገብረ በለኒ ተሟጫዋጭ ነውር ማሕበራዊ ሚድያ በለው
فتحني نقعش قبره تأثيره ناب إرترا وسيدم شعبية أسيراته كويلمنا أنت خندي قولي تسمعكم شعبية أسيراته بك أتجرايس بك حوحتون يلانيا شعبية إذا مرحلة لتجراي زين نوركم بروباغندا سرو زم زي أكل حسوب مالتي سلاتيو أبركات أوج نيركا بصينا الكاتقاليسكا أما جرشيجن بخوينا زي كونس بخبدخا سر فتحها ختمارخ تلخا بناي شوا بلصقنا بلصقنا ناي درغاويان كاوزين لعلي وردت كاوزين لعلي محفر زغونه تاريخ تسوريح يفلطن بتغارو بايزوي تقصرهم يخا بتعم زحزنكا تقصرهم بركت زبل خوين حد غوزات نيو سلك ببلم بحالي لطفومو ازيك ترتلخس واي من خبرخا نقرشي مخاط عنا نهلوكا ህዝብኻ ክኸብረካና ካልእ ሃይለ ትግራይ ከልካኮ ወጥ ሜተሎ ተፋናቀለልና ምዕራብ መሊስናኮ ህዝብ ምዕራብኮ ስማ እንኳን ንኡስ ንትግራይ ሙሉ ዘቕልብኮ ህዝብ ኮ እዩ ምስኪን ህዝብ ኣይጭክነርካን ኮ ትግራይ ብስሩ ናጠመና ኣኻ ኮ ይዝኽልስ ንዚ ጨኪንካ ንኽትጠልም ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ናፍታ ናይ መንሽ መወፀርካ ናይ ተስፋይ انترابت خيجورك تلفزيون لايف سلان حلفو زلنا ايدي عاويله خيسعس افي عصو نيره مسحقي بايزوي حقيه ግን نزي سمعهم ፖለቲከኛ አይነት ኮይኑ ተንታኑ ኮይኑ ምሁር ኮይኑ ዝመስሎም ሰባት ግን ነኦም የዝሓዝናኒ ዛዕባ ተስፋይ ንጉሰ ማለት እዩ ዝቆልዓ እዩ ትፈልጥ ኢኻ ጨጉር ንባዕሉ ኣብ ግዜኡ ይቕምቅም ኣብ ግዜኡ ይሓፀበ ይፀሪ ኣብ ስዊድን ህይወቱስ ንፈልጦ ኢና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ሒዙ ግን ናይ ሓመድ ቅርሺ ተቐቢሉ ንሰራው ንኣርሚ ሰብዓ እንታይ ድዎ መስለካ ባይዘ ሓደ ነገር ብጣዕሚ ኣነ ዘናደደኒ ናይ ሱዳን ወታደር እዮም ሱዳናዊ እዮም ኢልዎም ቶም ተጋሩ ቶም ጀጋኑ ብኣካል እውን ዝፈልጦ መብዛሕቶም ኣነ ኣብቲ ባይታ ሱዳን ማለት ሱዳናውያን ምዃን ኣነ ሱዳን ብጣዕሚ ዘኽብር ህዝቢ ሱዳን ፀገም የብለይ تنفاسي هيوتي زي حنتني السودانية أنا يفلت يخبر يه سو مستناي محاورة السودان كان من أسكي يخون تجارة لسه ترد المدليكم يه أرم سبعة أفت سعيد زريقكم مفتوحي لا زريقكم برهان هايلة جيجنا حاونا كاوزيو باي ذا واي كاروا أي خابز اللي خواني بسياتل يزنبر كاوزي كيدو شعون بسلك تداوينا وقعنا هنا قصلوا اللي بقى تانكيو إلي يعني حالة فسومن تناي يكات عصرت حالة جمرول زنورة إيوان أو نهالهم ساعتهم أفتقويلا باي ذا واي فلت إخان من أنا ونرخا مخاني تداوينا نوقعنا أفتسلك مسهايلون أوقعنا تقورة ذلك مورال سراويتنا ترايزي كونس على مولد زلنا تقارو حبين كان إخانا قلسلو له إلي بخبري مسراويتنا أستواز وزقورة ذلوني برهان هايلي ختنكف ተስፋይ ንጉሰ ግን ሞራል እውን የብሉ ኣርሚ ሰብዓ ግን 100% ኣብ ኣርሚ ሰብዓ ዘሎ ተጋዳላይ ወዲ ትግራይ ኣብዚኡ ናይ ዝከሃተ ዘሎ ልብን ክትገብር እየ ብቁፅሪ ብዙሓት ተመፂና ብቁፅሪ ብዙሓት ተወለድቲ ምዕራብ እዮም ተማዛቢሎም ስታት ኩሉ እንዲሁ كل يوم ناو كلمة ببزحات كويلة حنشا هايلة نو بتعامل سنسيتيف زولو سوداناوي يعني يميلوا ببزحاتهم سوداناوي يمي حسوتيو كاب شاف تقراي ناب شاف دك رايا لو دك عدوى لو دك مقال لو دك تنبين لو دك عدقرات زلام بسا كل أمس اللي شيرخصم قصل شرارو قصل نام عرابس كاب بتيو نفس أقام تخيل كخاف شري እንዳባጎነ ፀውዕ ላይ እቲ ናይ ብመሬት ጸላትና ተታሒዙኒ ሄ ናይ ጸለምት ኢልካ ጸገደ ኢልካ እንዳባጎነ ኢልካ ብዙ ሁሉ ኣነ እንታይ ዝለካ ዘለኹ እንዳጋጣሚ ትኮይናት መስተኸፈተ ብብዙሓቶም ደቂ ምዕራብ እዮም ዝለካ ዘለኹ ናብ ሱዳን እዮም ሲቪል ስለ ዝነበሩ ምስ ጨነቆም ክገጥሙ ስለ ዘይከኣሉ ልዕሊ 80,000 እኮ ኣነ መጀመርታ ምስ ከልኩ 4 ማዓስከር ኮይን ነይረን ሃይለ ሓወይ ዘን 4 ማዓስከር بوزحاتهم دك معرابي ناوت ذاتهم بوزحات يلك على قصرهم كم معرابي يوم ناب السودان آتيهم لسه 80,000 أب السودان زنورون معتنا يوم كاب كالي بتعود ما تصلوا يوم نايب عليه بيتسوون اللو يوم كاب
عقبت حق ناي سلام تاش كم ناي بيس كيبرز هون زنورو ونيرم يوم ناي فيدرال زنورو تملسهم ناوزاتون አለው እዮም ኣነ ንዓለይ ዝኸርክዎ ሰዓትስ ናብ ከባቢ 150 ዝኾኑ ነይሮም እዮም ብሓደ ግዜ ዝኣተው ማለት እዩ ቶም ደቂ ምዕራብ ዝለካ ዘለኹ ደቂ ሱዳን ስለ ዝበሎ ምስ ካብ ሱዳን ካብ ምዕራብ ተማዛዊዶም ተመሊሶም ተደራጅዮም ንዓድና ንህዝብና ከም ተጋሩ ክንቃለስ ኢና ኢሎም ናብ በረኻታት ምዕራብ ትግራይ ተመሊሶም ኣትዮም ሰልጢኖም ኣብኡ መስዋዕቲ ከፊሎም ዝተደራጀው ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ደቂ ሱዳን እዮም ዝበላ ኣፍታ ተዛረባሲ ብጣዕሚ ስለ ዝተንከበተኛ ትግራዋይ ኮይኑ ካብዚ የመጽ ባይዘው ከመዩ ለምሳተም ሓፈሻው ግን ኣብራያ ያለው ደቂ ምዕራብ ኣብ ማእከላይ ያለው ደቂ ምዕራብ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ትግራይ ያለው ደቂ ምዕራብ ግን ኣነ ሃይለይ እዚ ታርጌት ዝገብሮ ዘሎ እንታይ መስካት ደቂ ምዕራብ ዝልብለን ዘሎ ቶም ሰራዊት ንባዕሎም ወንሲ ሓንቲ ሰሙን ካብ ሃድኦም ፍቃድ ወሲዶም ናብ ገዞም ከይዶም ታገዞም መላድያ በጠጠዊላ የላን ዘይፈልጠሉ ገልገሊኦም ወለዶም ናብ ውሽጢ ትግራይ ዲዮም ኣትዮም ኣብኡ ዲዮም ሒዝ እውን ጀነሳይድ ዝፍፀሞም ዘሎ እንታይ ዝጋጥሞም ዘሎ ኣብ ምዕራብ ኮ ትግራይ ኣይኮን ይሄ ማዕታይ ኣብ ምዕራብ ደቆም ግን ወፂኦም ዝኸዱ ኣብ ሰራዊት ዘለውኩ ፍቃድ ካብ ሃዱ ፈቂዶም ኣፍቂዶም ሲ ናብኡ ኮ ይኸዱ እዙይ ንሕሰበሉ anyway sorry ከይንውሖ እዚዩ ኣነ ሌላን ጉሌላን ከውፅእ ኣይኮነን ግን ኣነ ስመና ሃይለ ትፈልጥ ኢኻ ብህፃነይ ተሰደ ዋላ ተወልክሲ ኣነ ትግራይ ክኸድ ተለኹ ኣብ ማእከላይ ስለ ዘሎ ናተይ ስድራ ኣብ ማእከላይ ከይደ ርእዮም ክመፅእ ተለኹ ካሊእ ወዲ ምዕራብ ወፃእ ዘሎ ትዕድል ኣነ ረኺበ ዘለኹ ዘይረኽቦ ክኾን ተሎ ኣነ ክሕመን ኣለዎ ሌላን ጉሌላን ምውፃእ ዘይኮነን ራያ ሓራብ ሙሉእ ምስ ወፀት ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ሰሙን ከመይ ደስ ኢልና ኣብዚ ኣነ ንስኻ ታይና ኳዕ ኮነ ኢልናኮ ንምንታይ ህዝቢ ራያ እውን ህዝብና ስለ ዝኾነ ትፈልጥ ኢኻ ናብ ኣላማጣ ካብ ሰራዊት ትግራይ ካብ ምልሻ ትግራይ ዝወፁ ደቂ ኣላማጣ 5 ዓመት ሙሉእ ካኣትው እኮ ይከኣሉ ምክንያቱ ናብኡ ተኣትዮም ክቕተሉ እዮም ተን ሰራዊት ኣሃዱ ዝኣተዋ በቦተአን እየን እምበር ምልሻ ካብኡ ዝወፀ ኣብኡ ዝነበረ ዕጥቂ ሒዙ ክኣቱ ወይ ድማ ዕጥቁ ገዲፉ ክኣቱ ኣይኽእልን ነይሩ ሒዚ ግን ሙሉእ ኣትዮ ኣሎ እዚኣ ኻን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንክትከውን እንተስፋይ ንጉሰ ተወለድቲ ትግራይ ግን ተጋሩ ግን ሱዳናውያን እዮም ዝበሎ ንዕቐቱ ናይ ሰራዊት ትግራይ ስለ ዝኾነ እየና ይቕረይታ ኣብ ኣየ ምናልባት ክርብ ተቢለያ ብካሊእ ኣይኮነን ኖ ኣይ እቲ ኢንፎርሜሽን ስፔሲፊክ ክኾን ከሎ እዩ ፀገም ዝኾን እምበር ምንም ዘኽረርካየ ነገር የለን ትክክል እዩ ተስፋይ ከምኡ ምባሉ ኣነ ይገረመንን ምክንያቱ ሰራዊት ከፍርስ ቅርሺ ተቐቢሉ የማነ ፀጋም ዝብል ዝነበረ ሰብ ሰራዊት ኣፍሪሶ እየ ክብል እንድሕር ኮይኑ እኮ ሪፖርት ከምኡ ገይሩ እዩ ክገብር ዘለዎ የለን ሰራዊት በቃ ሱዳናዊ እዩ ዝነበረ እምበር የለን ፈሪሱ እዩ ኦልሬዲ በቲነ እየ እንዲ ዝብል ዘሎ ሪፖርት እዩ ዘቕርብ ዘሎ በቲ ሓደ ገፅ ነቱ ዝምልከቶ ነቲ ገንዘብ ዝሃቦ ማለት እዩ ሱዳናዊ እዩ ኦልሬዲ በቲ ሓደ ገፅ ይቐትሎ እዩ ዘሎ ነተወዲ እውን ልቢ እንተሃሊዎ ልቢ ዘለዎም እንተዝኾኑ ብቀደም እውን ንተስፋይ ገንዘብ ሂቦም ንዓነ ኣርምሰብ ዓፍርሰልና ይብሉ ፀረ ትግራይ ምኻዶም ቅድሚ ፀረ ትግራይ ምኻዶም ፀረ ዓዶም ምኻዶም ጠጠው ምባል ድሕሪኡ ነቲ ፀረ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ እውን ጠጠው በል ምባል ህዝቢ ትግራይ በዓል ውዕለቶም እዩ ሰሙን በዓል ውዕለቱ እዮም ትግራይን ሱዳንን ከመይ ከም ዝኾና ስለ ዝፍለጥ ማለት እና ተስፋይ ሪፖርት እዩ ዝገብር ነይሩ ተን ገንዘብ ደሓን ገንዘብ እዩ ተቐቢሉ ከመይ ገይሩ እዩ ሰሪሕዎ ዝብል እውን ንኸምኡ ዓይነት ናይ ምሽካዕ ሕልና ዘለዎ ምዃኑ ንዕኡ እውን ኣብ ከምኡ ደረጃ ደሓን ምዃኑ ትወዲ ምቕባል ኣድላይ እዩ ገንዘብ ተቐቢሉ ንቁም ነገር ዘይውዓሎ ዓዱ ክብትን ሰራዊቱ ክብትን መድሕኑ ክብትን ምርካቡ እዩ ፀገም ዝኸውን ማለት እዩ እምበር ኣነ ይገረመንን ካብቱ ዝተዛረቦ ንላዕሊ ብተግባር ስለ ዝኸደ እስካዕ ዓመተማ እኮ ኮይዱ መኒ ሰሎሙን ዶ ገለ ዝበሃል ወዲ ደድሕሪኡ ከይዲ እዩ ካብቱ ምዕራብ ትግራይ እውን ዝኸደ ሰብ የለን ክንብል ይንኽእል ብገንዘብ ኣታሊሉ ወሲድዎ ኣብኡ ከይዶም ለሚኖም ድሓር ዝኾኑ ይመፅኹም ኣለዉ ዝተባሃሉ በሪሮም ካብ መተማ ኣዲስ ኣበባ እዮም ኣትዮም እምበኣር ብመተማ የዋፀናን ኢሎም ብዓፋር ዘይሮም በዚ መፅኦም ብዓፋር ዘይሮም እውን ኣብኣ ኮይኖም ፀዊዖም ከፍርሱስ ዝኽእልዎ ኩሉ ገይሮም እዮም
حزون زغبرو زلو مودعتا تعرب سلا زلاتا صحاي معراب تግራይ ናብ መረበቱ ክምለስ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ተዓዊቱ ምዕራብ ትግራይ ምሊሱ ጉርብትኑ ምስ ሱዳን ጥቡቅ ጉርብትና ዝቕፅል እንድሕር ኮይኑ ከዓ እቲ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ተጎዝጊዝዎ ዝኸድ ዘሎ ናይ ሱዳን መጥፍእ ምድሪ መሃላለሙ ምጥፍኡ ስለ ዘይተርፎ ሪፖርት ክገብር ኣለዎ ተስፋይ እዚ ኣምዋልስት ብዙሕ ትድንቕ ኣይኮነትን ክብለካ ኢለየና ብዙሕ ከምቁም ነገር እውን ኣይቆፀርክዎን ሓንቲ ትገርም ሪፖርት ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣላ ብዛዕባ ኩናት ናይ ባህር ዳር ትምልከት ቅድሚኣ ግን ናይ ጻድቃን ሰለስተ መልሓስ ከስማዕኩም ተኸታተልቲ መደብና ብቴሌቪዥን ትከታተሉና ከምኡውን ኣብ ዩቱብ ትከታተሉና ዘለኹም ጻድቃንስ ማስተር ሓሶት ምዃኑ ብደንቢ ሓሶትስ ማስተር ዝገበረ ሰብ ምዃኑ ክትርእይዎ ምእንታን እስኪ እዚኣ ራእይዋ ፖለቲካ ጉጅለ ድማ ናይ TPLF ሽም ሒዙ ዝጉጅለ እዚ ድማ መረፃ ካይድን ስለ ዝበለ ናይ ቀዳማይ ስራሕ እዚኣቶም ምውጋድ እዩ ዝኸውን ብናይ ህዝቢ ፀቕጢ ብጣዕሚ ዝገለፅኮ ናይ ህዝቢ እውን ናይ ማእኸላይ መንግስቲ እውን ተሓባቢርካ እዚኣቶም ምውጋድ እዩ ድሓር ንመረፃ ምቹው ኩነታት ምፍጣር እዩ መረፃ ምቹው ኩነታት ምስ ተፈጠረ ብመረፃ ዝመፅእ መንግስቲ ይመፅእ ማለት እዩ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣፅኒዕና ሒዝናሮ ሰላም ንግበር ወይስ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ባዕሉ ይፈልጥ ኢልና ቀዲድና ናብ ኩናት ንእቶ እዩ እቲ ጉዳይ እዚኣ እታ ዋና ናይ ኣፈላላይ ነጥቢ ኣነ ስራሕን ዘለኹ እዚኣ ባዕሎም እቶም መራሕቲ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ካብ መጀመርያ እውን ኣብ ፕሪቶሪያ ምስ ጌታቸው ብሓደ ነርና ክንመፅእ ከለና ጀሚሩ ብዙሕ ነገር ተባሂሉ እዩ ኣብ መጨረሻ ግን እዚ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እቶም መራሕቲ እቶም ህዚ ብካሊእ ወገን ዘሎ መራሕቲ እንተዝኾኑ ከምዘይፍርምዎ ገሊፆምልና እዮም ፈሪሱ እዩ ካሊእ መንገዲ ንከተል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕዚ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ሰላምን ኩናትን ክንዛረብ ከለና ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት መሰረት ጌርና ንሳ ክትፍፀም ዓለሙ ዝግበር ኩናት ብጣዕሚ ሓፂር ብንእሽተይ ዋጋ ዝፍታሕ ክንገብሮ ኣለና እቶም ወንጀለኛታት ተነፂሎም ወፂኦም ዝሰንበይኖም ፀገም ዝጋፈጠሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንፅዕር ኣለና እዚ እቲ ለውጥ ከምፀላ ዝኽእል እዚአን ሰለስተ ሓሳብ እየን ኣብዚኣ ዝነበራ እንተተረዲእኹሞን ሓንቲ መረፃ ክግበር ኣለዎ እቶም መረፃ ይግበርን ዝብሉ ክውገድ ኣለዎም እያ ትብል ተኻልአይቲ እንዶም ታሪክ ኣለዋ እዩ እንታይ ዝብል ነበረ ፕሪቶሪያ ሒዝና ደ ሰላም ነምፅእ ወይስ ኩናት ንኽይድ እዚአን እየን ተነፈላላይና ንሶም ናብ ኩናት ንኽይድ እዮም ዝብሉ ኩናት ይንገብርን እሕና ፕሪቶሪያ ሒዝና ኢና ሰላም ንገብር ኢና ንብል ዘለና ከዓ ይብል ከምዚ ገይሮም እታሊሎም እዮም ባይዘወይ ፕሪቶሪያ ሒዝኩም ሰላም ደይሕሸኩምስ ጉባኤ ጌርኩም ኩናት ዝብል መማረፂ ሂቦም ዝኸድዋ ዝነበሩ ናይ ሰብኣይ እዚያ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝተገበረ መድረኽ እዩ ነቲ ህዝቢ ከምዚ ገይሩ ይኸታሎ መኪሩ ፕሪቶሪያ ሒዙ ሰላም ዝገብር ንሱ ኩናት ገባሪ ግን ወይ ኩናት ዝደሊ ግን ሕወሓት ገይሩ የቕሚጥዎ እቲ መወዳእታ ዝሰማዕኹሞ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኽፈት ኩናት ኣብ ሓፂር እዋን ዝውዳእ እሞ ከዓ ብውሕድ ዋጋ ናይ ኢትዮጵያ ዝውዳእ ክንገብሮ ኢና ኢሉ ወንጀለኛታት ከዓለዉ ብዓይኑ ወንጀለኛ ንሱ ኮይኑ ከብቅዕ ከሎ ወንጀለኛታት ኣለዉ ንሶም ከዓ ሒዝና ክነምፆም ኢና ይብል ሰለስተ ዓይነት ዘረባ ዶ ሰሚዕኹም ሰላም ኣላ መረፃን ምእሳርን እውን ኣላ ኩናት እውን እኒያ ሰብዚ ዚግዛግ ከም ሽንቲ ብዕራይ ከምዚ እንዳበለ ዝኸይድ ከም ቁርዲድ ሰብ ደም ህዝቢ ትግራይ እንዳመጠጠ ዝነብር ሰብ ምዃኑ ሙስተዓንቶ ዘቕረብናዮ ኦኬ ህዝቢ ትግራይ እናገበርና መንእሰይ እንዳሃብናዮ ነንባዕሉ እንዳባላዕናዮ ምዕራብ ትግራይ ከይምለስ ጌርና ኢና ክንነብር ንኽእል ዝብል ውሳነ ዘውሰነ እሞ ከዓ ካብቶም ኮሚቴ ካብ ኣርባዕቲኦም ኮሚቴ ተባሂሎም ኣባላት ኮሚቴ ተባሂሎም ተፈለዩ ጻድቃን ጌታቸው ክንደያ ነሰፋን ካብዚኣቶም ሓደ መራሒኦም ነዚ እንተዘይፈሊጥናዮ ነቶም ካልኦት ድሕሪኡ ተኸቲሎም ዝኸዱ ባንዳታት ኣይንፈልጦም ኣይንእርሞምን እውን ካልኦት እውን እናታለሉ እዮም ዝኸዱ ሰብ እዚ ትግራይ ሸይጡ ክነብር ትግራይ በሊዑ ክነብር ዝደሊ ምዃኑ ኣነ
بسرعة زي الناس حباي زوي واقع ولا نخفللو مجمريا سبزينا بسلطان كوص خلو جميرة سكع حزي قال صلو صار كان زي كفوتون يغلي يغني يوغر ما يقولوا ذهبنا قدمي زي من بالم نقعد فوتو سوي لعلكم بر قاحيل دي يحدرن زولو انا نهز تقرأ انكو عتقالسكم بر صار كان كوري وعيل خوري يحدر اي قدسنن ግን ፈሊጦ በቀደሙ ጌታቸውንከሙ ካልኦቶምንከሙ ተቃሊስና እዮሚና ንጉራ አይኮነን ደሃን ግዴውልኩም ታሪክ ደደቢት ሰርሖ ሃይለ ሰርሖ ወሰርዎ ጥራ ህዝብ ትግራይ ደሃን ግን ተረድዎም ምምሰዋት እዚኦም ዚአይ እንዳውልኩም መጽኤ ጻድቃን ብምንታይ ቃላት ገርና ክነርድእ ከም ንኽእል ይርዳን እዚ ትሕማም ኩሎም ኣብኡ ተንጠልጠልዩ ሰብ እዚ ብሕጊ እንተዝሕተት ድሕሪ ዘሎ ተበታኒ بجمد غير كذا أثر كاي عنشيتي أنت تعصيرو تأمير إزغيد تاجبر أكت أمير حيزة تازلا نايت أركان تنقليا أركان بحق تحس كله حتى كله تخالي تبتاني نبعل عنده عمدهم نبعل أبدق بعلي ما نحلفهم بعل كالأترو ميديات هتبلو ومزن من نمولهم زولهم نبرهمون فاينانس غير قميت وزنه نجيت هتشون كمزو بامبولا لو حد خبرهم زفرت ولو بامبولا كم مسؤول إسرائيل جيتها كعبدن بيجيرو السراسرو زي أجير السر حصل لحنساب كنا تجبر حنساب مرس أي جبر حنساب صادق أني تحمام نايت تجري نايت صادق أنا تحسس واي تحمام نايت تجري بحقي تحتت زبل تجراوي كبر أخذ الله وكلهم مخبل الله وزبل أمنة لني